제가 신학교 공부하고 있을 때였습니다. Esto pasó cuando yo estaba estudiando en el 그러니까 seminario. 이제 전도사죠. Era cuando era asistente de pastor. 우리 교회 어떤 한 가정에 어머니가 정신질환으로 장기로 병원에 입원해 있었어요. Había una familia y la madre de esa familia estaba hospitalizada por problemas mentales por bastante tiempo 제가 ya. 알기로는 그 집에 아이가 4명 있어요. Por lo que yo sé, esa familia tenía 4 niños. 근데 아버지는 짐 배달하는 기사예요. Entonces, el padre era una persona que trabajaba en paquetería, era una persona que transportaba diferentes paquetes. 급한 일로 이제 짐 배달하러 가다가 상대방 차가 와서 받은 거예요. Y él iba con su camión de transportes para llevar esos paquetes y en el carril opuesto vino alguien y le golpeó y falleció en el accidente de tráfico. 이제 또 길에서 사망한 거예요. Por eso el padre falleció en la carretera. 자, 이 아이 4명을 어떡합니까? Entonces, ¿qué pasa con estos 4 niños? 그 큰 아이가 중학생이에요. El mayor de los niños era estudiante 여학생인데 de secundaria, era la hija. 이제 동생들 남동생도 있고 이런 거죠. Entonces era la hija mayor y habían 3 hijos menores después de ella. 저는 그거를 잊을 수가 없어요. Yo no puedo olvidar esto. 그 아이가요. 식당에 가서도 일하고 버스 있는 데 가서도 일하고 열심히 일하는 겁니다. Esta joven iba a restaurantes a trabajar, iba a los autobuses también y trabajaba ahí diferentes horas. 그러기 동생들을 키워요. Y así crió a sus hermanos pequeños. 주일날 예배 드리고 또 가야 돼요. Y luego tenía que venir el domingo al culto, dar culto e irse rápidamente otra vez. 걔가 간절히 예배하는 걸 봤어요. Yo vi como ella fervientemente ofrecía culto. 그리고 말씀만 딱 듣고 가야 되니까 11조를 내게 맡기고 가요. Y como solamente podía escuchar la palabra y tenía que irse rápido, me entregaba a mí las ofrendas y se iba. 한번 집에 가봤어요. Una vez fui a su casa. 그러니까 아버지 입던 옷 그대로 있어요. Las ropas que tenía su padre estaban tal cual ahí. 그게 다 치우지 왜 놨냐니까 아버지 냄새 맡는데요. Y le dije, pues es mejor que quites todo eso, ¿verdad? No hace falta que esté ahí. Me dijo, no, es que así olemos la ropa de nuestros padres. 근데 그 아이에게 내가 많은 걸 배웠어요. Y yo aprendí muchas cosas de esa niña, en verdad. 전혀 흔들리지 않아요. No se movía para nada. 동생들 키우고. Y crió a sus hermanos pequeños. 그 중학생 속에요. 이 복음도 확실하지만 믿음 확실해요. Entonces era una niña de secundaria, pero tenía el evangelio, pero también tenía una fe correcta. 저는 그걸 배운 겁니다. Yo aprendí eso. 아니 여러분 절망 상태 아닙니까? 전혀 흔들리지 않아요. Es una situación de desesperación, ¿verdad? Pero no se movió por nada. 그러면 친척들이나 이제 도움 받아야 될까요? 도움도 받잖아요. Y tendría que ser ayudada por sus familiares o parientes, pero no recibía la ayuda de nadie tampoco. 어른보다 믿음이 나와요. Tenía una fe mejor aún que los adultos, en verdad. 틀림없이 걔는 승리했을 겁니다. Esa chica seguro que ha tenido éxito en su vida. 우리 그리스도인은 고난과 맞서 싸우는 겁니다. Nosotros tenemos que estar peleando contra el sufrimiento y los peligros que hay en el mundo. 그리스도께서 지상 최고의 고난을 당하신 겁니다. El Señor Jesucristo sufrió el mayor sufrimiento que hay en toda la tierra. 이런 고난이 없어요. 내용 알지 않습니까? 지구상의 역사상 최고의 고난을요. Ya conocen el contenido. El Señor Jesucristo sufrió de la peor manera posible, pero en toda la historia del mundo no hay nadie que sufriera más que Él. 그 예수님께서 부활하여 최고의 영광을 보여준 겁니다. Vemos que ese Señor Jesús resucitó y nos mostró esa mayor gloria. 고난은 반드시 영광에 이르게 하는 길이 됩니다. Porque ese sufrimiento ciertamente es un camino para revelar la gloria de Dios, si de verdad conocemos el Evangelio. 많은 사람들이 이 축복을 저주로 만들고요. 이렇게 사는 사람 많아요. 축복인데 그걸 저주로 만들어.
Hay muchas personas que lo que tienen son bendiciones, pero ellos mismos lo transforman por sí solos en maldiciones. 정말 복음을 하는 참된 신앙인은 저주를 축복으로 만들어요. Pero aquellos que tienen la fe correcta transforman las maldiciones por bendiciones, en verdad. 예수님이 미리 말씀하셨어요. Y el Señor Jesús dijo esto por adelantado. 내가 십자가에 죽었다가 3일 후에 살아나리라. Moriré en la cruz y después de 3 días resucitaré, dijo. 자, 놀라운 일이 벌어진 겁니다. Algo sorprendente tomó lugar. 이 유대인들이 그 소식을 알고요. 막 긴장이 된 겁니다. Los judíos escucharon esas noticias y estaban temblando. 아무도 믿지 않았어요. Nadie en verdad lo creía. 저 뭐 미친 소리라고 생각한 거죠. Pensaban que eran locuras lo que decían. 심지어 뭐 제자들까지도 안 믿고 도망갔으니까요. Incluso los discípulos mismos lo escucharon y huyeron sin conocer eso. 그런데 이 이제 로마에 소국돼 있으니까 그 군대들이 무덤을 지킨 거예요. Entonces, como estaban colonizados por Roma, los ejércitos romanos estaban guardando esa tumba. 그런데요, 예수님이 이게 이 부활하시는데 무덤이 우리처럼 땅으로 묻는 게 아니고 안에 넣어서 문을 닫거든요. 그 돌문이 열리면서 빛이 꽉 튀어나온 거예요. Entonces, vemos que no los entierran en aquella época como lo hacemos ahora bajo tierra, sino era con una gran roca que cubría ese lugar donde estaba enterrado y se abrió esa gran roca y resplandecía una gran luz. 지킨 거는 부활을 기다린 게 아니고 혹시 자꾸 부활한다 하니까 뭐 어떻게 해서 지키고 있었는데 이게 빛이 튀어나온 거예요. Entonces, esos guardas no estaban esperando la resurrección, sino como decía que iba a resucitar, no sabían lo que podía pasar, por eso estaban protegiendo ese lugar ahí. Pero hubo una gran luz en ese lugar y se corrió la piedra. 그 요한복음 계속 읽어보면은 나중에 들어가 보니까요, 이 시체를 세마포로 싸잖아요. 싼 세마포 그대로 있고 몸만 빠져나와진 거예요. Vemos que originalmente cubrían ese cuerpo y vemos que esas vendas que estaban cubiertas el cuerpo estaban tal cual, pero el cuerpo no estaba ya. 지키던 사람들이 막 기절한 거예요, 완전히. Entonces los que estaban guardando ese lugar, vemos que estaban con temor. 달려가서 이제 보고를 한 거예요. Vemos 살아났다. que rápidamente fueron a dar un informe diciendo, ha resucitado. 그러니까 이 유대인들하고 로마 사람들이 원래 정치인들은 거짓말 잘하잖아요. 거짓말을 만드는 거예요, 이렇게. Originalmente los políticos mienten mucho, ¿verdad? Pues hicieron una gran mentira. 돈을 그 있는 사람 모든 사람에게 돈을 줬어요. Vemos que le dieron dinero a todas las personas para que se callaran. 절대 말하지 말아요. Y no digan nunca esto, 이 국가의 보안을 유지해야 되니까 절대 말하지 말아요. porque hay que proteger la nación. Entonces no pueden decir esto nunca. 나중에는 돈 주면서 절대 말하지 말라 하는 소식까지 퍼졌어요. E incluso corrió la noticia de que les dieron dinero para que callaran sus bocas y no dijeran nada. 막을 수가 없잖아요. Eso es algo imparable. 실제 벌에서 이게 오늘 성경 기록된 대로 제자들에게 나타나고 500명이 모인 데 나타나고 오늘 바울이 얘기했잖아요. 만삭되지 못하고 태어난 나에게도 보이셨다. Y vemos, como dice que se apareció a los discípulos, luego a 500 personas, y luego también dice, Pablo, podemos ver, dice, yo que soy abortivo también se apareció a mí. 이래서 유대인들이 정치적으로 몇 가지 거짓말을 한 겁니다. Por eso podemos ver que los judíos políticamente mintieron en diversas cosas. 제자들이 새벽에 우리가 지키고 있는데 잠깐 잠든 사이에 시체를 훔쳐갔다. Estaban diciendo, no, es que los guardas estaban protegiendo esto, pero se durmieron un momento y en ese momento lo robaron ese cuerpo. 그게 도난설입니다. Vemos que esa es la explicación que dieron ellos. 묶인 채로 가지고 가지 세마포가 그대로 있고 안에 몸을 끌어 가지고 갑니까? 세마포가 여기 있고 여기. Entonces, podemos ver que las vendas que cubrían su cuerpo estaban tal cual, pero si se lo hubieran llevado, se lo tenían que haber llevado tal cual, pero estaba de esa manera así. 아니 부활한 그리스도를 본 사람이 있다. No, han habido personas que han visto a Jesucristo resucitado. 이런 막 증거들이 나오니까 두 번째로 조작을 한 게 뭔가 하니까 환상을 받겠지. Entonces, al no cuadrar esta ideología de ese robo del Señor Jesús, dijeron, bueno, pues habrá sido una visión. 그게
환상설입니다. Entonces, ese es ese pensamiento de que tuvieron una visión. 설을 만들어내는 거죠. Vemos que es lo que ellos explicaban. 아니, 진짜 살아났다 말이에요. No, de verdad ha revivido. 그때 만들어낸 단어가 그때는 거짓말인 게 아니고 자기들도 모르는 말을 하게 된 거예요. 아, 우리가 덜 죽였구나. Entonces, en ese momento, como esas hipótesis ya no tenían lugar, ¿qué es lo que dijeron? Ah, pues es que no lo terminamos de matar del todo. 아, 말이가 지독한 인간이 안 죽고 깨어났구나. Ah, es un hombre muy fuerte, por eso es que no llegó a morir del todo y se ha 라고 despertado. 말을 한 거예요. Es lo que llegaron a decir después de esas dos 그걸 hipótesis. 보고 기절설이라고 합니다. Y eso es la hipótesis o la teoría de que se desmayó y luego 막지를 despertó. No pueden parar esto. 오늘 예수 그리스도의 부활을 호황되게 믿는 사람 참 많아요. Vemos que la resurrección del Señor Jesucristo que vemos hoy, muchas personas la ven de una manera en vana. 오래전에는 카나다에서 부활절 연합 집회하는데 양심적인 목사 하나가 나와 설교하는데 나는 실제 부활이 안 믿어진다 이렇게 얘기했어요. Una vez había una conferencia en Canadá de pastores que se unían para esto y uno de los pastores dijo públicamente, yo no creo realmente que el Señor Jesús resucitara. 착한 사람이야, 착한 사람. Es una buena persona, de verdad, 그러나 틀린 사람이죠. pero es alguien incorrecto. 첫째입니다. Primer punto. 예수 그리스도의 부활은 우리의 모든 과거를 해결하는 과학적 사건입니다. La resurrección del Señor Jesucristo es un acontecimiento histórico que soluciona por completo todo 그에 nuestro 대한 pasado. 증거를 오늘 바울이 얘기한 거예요. Y Pablo habla de las evidencias de esto en el día de hoy. 역시 많이 배운 바울이 복음 깨달으니까 설명이 달라요. Y Pablo era una persona que había aprendido mucho, por eso, de verdad, al explicar esto, pues por supuesto que es diferente a otros. 그게 고린도서 15장인데 왜 과학적이냐 하는 거죠. Es 1 Corintios 15, pero ¿por qué esto es científico? 첫째 바울이 이거부터 설명한 겁니다. Pablo explicó esto primero. 모든 사람은 나중에 다 부활하는 거예요. Todas las personas después vamos a resucitar. 여러분, 지금 우리에게 가장 도움 주는 사람들이 사실은 과학자들이죠. 과학이 많은 도움을 줘요, 우리에게. Vemos que actualmente las personas que más nos ayudan a nosotros son los científicos, nos ayudan en gran manera, en verdad. 모든 과학자들이 지금 뭘 얘기했냐면요. 지구의 종말은 온다. ¿Qué están diciendo todos los científicos en esta época? No, es que va a venir un fin de esta tierra. 똑같이 얘기하고 있습니다. Están diciendo lo mismo. 근데 그 뒤에 무슨 일이 날 거냐는 성경에 밝히고 있습니다. Pero sin embargo, la Biblia está revelando qué es lo que pasará en adelante. 모든 사람이 천국으로 가 살 수 있는 몸으로 변화되는 부활을 하여 다 영원히 지옥으로 영원히 천국으로 가게 된다. Entonces, todas las personas resucitaremos en un cuerpo que será eterno para ir o al infierno o ir hacia el cielo. 그걸 보고 마지막 심판이라고 하죠. Eso es el último juicio, ¿verdad? 그때에 모든 사람은 다 부활하게 된다. En ese momento, todas las personas resucitarán. 거기에 대한 첫 열매로 예수님께서 부활하신 것을 보여준 거다. Entonces, Cristo nos mostró el primer fruto de la resurrección, resucitando el primero. 고린도전서 15장 20절입니다. Es 1 Corintios 15, 20. 첫 열매가 됐다라고 삽니다. Dice que es el primer fruto de la resurrección. 그러나 굉장히 많은 불신자들은요 죽으면 끝난다고 생각합니다. 끝이 아닙니다. Muchos creyentes piensan que cuando morimos se acaba todo, pero en verdad no se acaba todo. 여러분 잠깐 살다가 여러분 막 이 땅을 떠나게 되면 되게 슬퍼하잖아요. 왜냐 끝난 줄 알고. 아닙니다. Ustedes viven en la tierra y cuando se acaba, pues les da mucha lástima porque piensan que se acaba todo, pero en verdad no se ha acabado todo aún. 불신자들은 모르니까 죽음을 끝났다고 뭐 연결식 이라다 끝나다. 아닙니다. Entonces, los no creyentes no creen en esto, entonces dicen, no, pues cuando se muere esa persona se ha acabado todo, pero no, eso no es así. 이 땅은 여러분 잠시고 영원히 존재해 있는 겁니다. Esta tierra es algo temporal y estamos teniendo eso eternamente. 그러다가 지구 마지막 날에는 모든 사람은 부활한다고 돼 있어요. Y podemos ver que en el fin de la tierra todos resucitaremos después. 너무나 과학적인 겁니다.
Es algo muy científico. 이제 과학이 더 발전하면 알게 되겠죠. Y cuando la ciencia se desarrolle más, lo entenderemos. 영적인 과학이 제일 중요합니다. Sin embargo, la ciencia espiritual es la más importante de todas. 오늘 여러분의 모든 과거를 끝내버리는 그리스도의 부활이 뭔가를 갖고 내가 붙잡으시오. Hoy tienen que tomar el pacto de Cristo, entendiendo de verdad cuál es la verdadera resurrección. 예, 과거 끝 안 내서 그래요. 끝내세요. Es porque no han terminado con el pasado, pero terminen con esto 나는 ya. 이렇게 살았습니다. 끝났습니다. Ah, yo he vivido así, así, así. Se ha acabado todo. Acaben con todo eso 나는 ahí. 이게 영적 문제였습니까? ¿Yo por qué tengo problemas espirituales? Se ha acabado. Comiencen desde eso. 끝을 안 내잖아요. 자꾸 거기서 시작해야 돼. No han acabado todo, pero acaben ya. 과거의 흑암 운명에 그대로 잡혀 있으면 안 돼요. 끝낸 것이다. No pueden estar atrapados de la misma manera por el pasado y por el destino. Tienen que acabar, cesar con eso. 이 부활 이 말은 어마어마한 겁니다. Esta resurrección es algo muy, muy grande, en verdad. 두 번째입니다. Segundo punto. 오늘을 바꿀 수 있는 역사적 사건입니다. Es un acontecimiento histórico que puede cambiar el día de hoy. 첫 번째 기억해야 됩니다. 모든 과거 나의 신분 저주를 다 없애는 과학적 사건이었다. Es un acontecimiento histórico que concluye todo mi pasado, presente y futuro por completo. 예, 오늘의 모든 문제를 바꾸는 역사적 사건이었다. Es un acontecimiento histórico que cambia el día de hoy también. 그 이유 La razón. 오늘 바울이 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나시다. Como dice Pablo, dice, conforme a las escrituras murió y conforme a las escrituras resucitó. 뭐 말인 줄 압니까? ¿Saben qué quiere decir esto o no? 이사야 7장 14절에 그리스도 어떻게 탄생될 것이다 예언되었어요. Isaías 7:14 fue profetizado como el Señor Jesucristo nacería en la Biblia. 성경의 모든 삶이 예언된 사람은 예수님밖에 없습니다. La única persona que tiene profetizada toda su Biblia, toda su vida en la Biblia es Cristo, es porque es Dios. 이사야 53장 2절 유년 시절 어떻게 보낼 것이냐 예언돼 있어요. En Isaías 52 vemos cómo profetizó cómo sería de joven también. 이사야 주로 많이 씁니다. 이사야 53장 3절 어떻게 멸시받을 것이냐 예언돼 있어요. Isaías 54 también podemos ver que es cómo estuvo profetizado lo que pasaría en su vida 이사야 después. 40장 24절에 십자가에 처형될 거 예언돼 있어요. Y luego en el 10 podemos ver cómo dice que está 이사야 53장 profetizado 10절에 cómo sería 그가 ejecutado en la cruz. 부활할 것이다 예언돼 있어요. También está 놀라운 일이죠. profetizado cómo resucitaría después de esto. Es sorprendente, ¿verdad? 예수님이 제일 못 것이다까지 예언돼 있어요. Está profetizado incluso cómo sería todo ese proceso. 자, 이게 무슨 일입니까? Ahora, ¿qué pasa con esto? 세상 사람들이 근처에도 못 오는 이 얘기예요. Es algo a lo cual las personas del mundo no pueden ni siquiera acercarse. 그런데 학자들이 일어나니까 우리 교수분들이 일어나니까 우리 도움 되잖아요. 이 교수분들이 연구를 한 거예요. Los estudiosos, los profesores se levantan. Entonces, este tipo de personas siempre nos ayudan a nosotros con estas cosas. 이사야서에 예언된 예수님에 관한 것이 그때 당시 700년 전에 쓰여진 문서가 맞느냐를 조사했는데 맞았어요. Analizaron las escrituras que Isaías profetizó y veían si eran 700 años antes de eso o no, y de verdad se descubrió que sí. 아니 예언된 그대로 700년 후에 성취가 된 거예요. 그럼 700년 후에서 마태복음이 그때 쓴 게 맞느냐를 학자들이 증명을 해요. Entonces, lo que había sido profetizado 700 años antes, confirmaron que era verdad. Y el libro de Mateo vieron que era 700 años después de la profecía que había en Isaías. 할 말이 없죠. 우리 No hay 인간의 nada que 머리로는 decir. 모르는 겁니다. Esto no se puede entender con la mente humana. 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨느니라. Murió conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. 앞으로 과학이 더 발전하면 알게 되겠죠. Se comprenderá esto más cuando se desarrolle más la ciencia. 예수님께서 마태복음 20장 19절에 미리 말씀하셨어요. El Señor Jesucristo en Mateo vemos que lo dijo por adelantado. 성경에도 예언됐지만 예수님이 미리 말씀하셨어요. Está profetizado en la Biblia, pero vemos que el Señor Jesucristo mismo lo dijo. 내가 십자가에 처형됐다가 3일 만에 부활하리라. 미리 말씀하셨어요. Él dijo, seré crucificado y al tercer día resucitaré. 그대로 말씀대로 성취된 게 완성된 겁니다. Y vemos que se cumplió conforme a las escrituras. 이 그리스도의 부활은 세 번째 중요한 의미가 또 있습니다.
Esta resurrección del Señor Jesucristo tiene un tercer contenido muy importante aquí. 미래를 바꾸는, 그거로 끝난 게 아니에요. 미래를 바꾸는 보좌의 능력 누리는 영원한 사건이다. No acaba con esto, sino es un acontecimiento histórico que cambia la eternidad por completo. 그 그리스도께서 이렇게 말씀하셨어요. Vemos que Cristo dijo esto así. 하늘과 땅의 모든 근세를 가지고 너와 항상 함께하겠다. Con todo el poder del cielo y de la tierra, estoy junto contigo siempre hasta el fin del mundo. 예수님이 어디 도망갔다가 오는 것처럼 얘기하는 종말론자들이죠. 틀린 겁니다. 우리와 늘 함께 계시다가 재림주로 오신다. Aquellos que tienen una doctrina incorrecta acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, ellos dicen como si el Señor Jesucristo hubiera escapado a algún sitio y viniera después. No, siempre está junto con nosotros y luego vendrá por nosotros. Tienen que de verdad orar. 보좌에 앉으신 그리스도께서 하늘과 땅의 근세 가지고 여러분과 함께 하시겠다고 약속하셨어요. Cristo, que está sentado en el trono celestial, ha prometido que estará junto con ustedes con todo el poder del cielo y de la tierra. ¿Es verdad o no? 들리지 마세요. No sean movidos. 저는 증인입니다. Yo soy un testigo. No sean movidos. 예수 그리스도 이름으로 기도해 보세요. Oren en el nombre de Jesucristo. 체험해 보려면 전도하면 빨리 체험해요. 전도 현장 가보세요. Para experimentar esto, vayan al campo del evangelismo y lo experimentarán rápidamente. 가보세요. Vayan a los que están poseídos. 여자아이가 말이요. 악신이 들렸는데 집에 불을 지르고 아무도 못 말려요. Hay una persona, una chica que estaba endemoniada y nadie podía parar los ataques que 회사에 tenía. 가가지고요. 그 과장인가 뭐 위에 누군가 높은 사람 그 책상 올라가 칼 들고요. Y estaba en la empresa y estaba encima de la mesa, subida de pie, en la mesa de uno de los cargos altos y estaba con un cuchillo en su mano. 그 회사에서도 이제 가니까 어떻게 얘가 그 교회 왔다 갔다 하는 걸 아는지 연락 왔어요. Y parece que en la empresa sabían que ella había ido varias veces a la iglesia y por eso desde la empresa nos contactaron. 예, 그렇게 바라겠는데요. 우리 딱 들어가니까 조용해지는 거예요. En ese momento vemos que se había exteriorizado tanto ese problema, pero al entrar a nosotros se quedó parada. 그런데 하나님 말씀을 전하고 예수 그리스도를 구주로 영접하는 기도를 하는데 놀라운 일이죠. 사람들 다 보고 있어. 예수 그리스도란 말을 못하는 거야. Le predicamos el evangelio otra vez y hacíamos la oración de aceptación, pero algo sorprendente, todos estaban viéndolo. No podía pronunciar el nombre de Jesucristo en su boca. 이만큼 흑암 세력이 무서운 겁니다. Hasta ese punto, las fuerzas de la oscuridad, 여러분 그 세계 속에 son 살고 fuertes. 있는데도 모를 뿐이에요. aunque ustedes viven en ese mundo, no lo saben. 미국에 그 세계 속에 있는데 막 정신이나 막 일어나잖아요. 모를 뿐이에요. En Estados Unidos están habiendo graves problemas espirituales y mentales por eso, pero no lo saben ellos. 그래서 여러분이 그냥 자꾸 승리해서 복음 전하라는 겁니다. 모르고 있을 뿐이에요. Por eso tomen el pacto y tienen que predicar ese evangelio. Las personas no conocen esto en verdad. 이렇게 뛰어난 나라 유럽 모르고 있어. Esos grandes países como los hay en Europa no lo saben tampoco. 그래서 무슨 일 날지 몰라. 이 영적 문제가 그냥 너무 많으니까 차 타고 가다가도 뭐니까 열차 타고 가다가도 막 총소 터진다니까. 무슨 일 날지 몰라. Y no 이유가 saben 없어. lo que va a pasar. Están con su coche o van en el tren, les enfadan por cualquier cosa y de repente sacan su pistola y los matan. No sabemos qué, cuándo o cómo van a acontecer las cosas en verdad. 조금 과한 얘기지만 유럽은요. 아이들이 마약 없으면 못 살아. 그 정도까지 됐어요. Es un poco grave lo que estoy diciendo, pero en Europa hay muchos niños que sin drogas ya no saben vivir. 그러니까 세 번째 게 더 중요하다니까. 부활하신 그리스도께서 보좌에 앉아서 여러분과 함께 하신다. Por eso el tercero es más importante. Cristo que resucitó está sentado en el trono celestial y está junto con ustedes. 그러니까 이게 예수 그리스도를 단어를 못 쓴다니까 뭐 벌벌 떨면서요. Y esta chica temblando no podía pronunciar el nombre de Jesucristo. 그 우리 기도해주고 이제 기도 따라 하는데 예수 그리스도 나의 구주로 영접합니다. Entonces le predicamos otra vez el nombre de Jesucristo y finalmente aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. 그
아이에게 어떤 변화가 난지 불신자들 다 봤어요. Todos los no creyentes vieron cómo esa joven cambió. 무당생활을 오래 한 사람들은요, 영적 세계 아는 사람들은 그리스도 압니다. Aquellos que han sido adivinos o exorcistas por muchos años conocen el mundo espiritual y conocen que es Cristo. Lo saben 그러고 막 그 반대되는 짓을 막 하죠. y hacen lo opuesto continuamente. 또 어떤 사람은요, 점쟁이가 당신은 아무래도 안 되겠다, 예수 믿으라, 이런 사람도 있어요. Hay personas que les dicen, no, tú no puedes hacer ya esto y tienes que creer en el Señor Jesús. Incluso los adivinos llegan a decir eso. 16장 18절 20절에 보니까 보좌에 앉으신 주께서 그들과 함께 하신다. Lucas capítulo 16 al 18 está diciendo que el Señor que está sentado en el trono celestial estaba con ellos ahí. 부활하신 그리스도께서는 감람문으로 제자를 부르셔서 하나님 나라의 비밀 능력 모든 것을 40일 설명해. El Señor Jesucristo resucitado llamó a los discípulos al monte de los olivos y por 40 días explicó las obras del reino de Dios. 이 언약을 여러분 붙잡고 체험하셔야 돼요. Deben de tomar este pacto y experimentarlo. 믿고 이번 주간에 기도 시작해 보세요. Tienen que creerlo y comenzar 이번 주간에 esta semana con 예수 esto. 그리스도 이름으로 기도해 보시라니까요. Tienen que comenzar a orar esta semana en el nombre de Jesucristo. 여러분 의사의 도움을 잘 받고 시킨 대로 하세요. 그러나 여러분 영적으로 기도해 보세요. 예수 그리스도 이름으로 질병 놓고 한번 기도해 보세요. Reciban la ayuda médica también, pero prueben a hacer esto. Oren en el nombre de Jesucristo para ver cómo el poder de la enfermedad es quebrantado. 어떤 일이 일어나는지 Vean lo que acontece. 응답이 전혀 없다? 더 좋습니다. Que no tengan respuestas en absoluto es mucho mejor, por el contrario. 착각이 일어납니다. 영적인 그러나 응답이 전혀 없다? 더 중요한 응답 옵니다. Hay veces que parece que no vengan respuestas, pero sin embargo vendrán respuestas más concretas aún. 오늘 여러분이 이 부활하신 그리스도 언약을 굳게 붙잡는 날 돼야 돼요. Hoy tiene que ser un día en el que tomen firmemente el pacto de Cristo. 그래서 우리는 매일 부활주일이에요. Por ello, para nosotros todos los días es Semana Santa. 우리는 매일 크리스마스고 매일 부활주일. Para nosotros todos los días es Navidad y todos los días es Día de Resurrección. 우리는 항상 크리스마스고요. 항상 부활의 주일. Para nosotros siempre, todos los días, es Navidad y es Día de Resurrección. 보세요. 여러분이 háganlo. 어떤 일이 일어나는지. Vean lo que acontece, si no. 아까 얘기했습니다마는 저는 증인입니다. Como dije antes, yo soy un testigo de esto. 중학교 1학년 때 똑같이 그 아이와 같은 사정인데요. 우리 아버지가 돌아가셨어요. Como la joven que dije antes, mi padre falleció también cuando yo estaba en secundaria. 제 밑에 우리도 동생 3명 있어요. Yo también tengo 3 hermanos pequeños. 우리 어머니는 한 번도 흔들리지 않았어요. Mi madre no se movió ni siquiera una sola vez. 교회, 직장, 집. 교회, 직장, 집. Iba 매일 todos los días a la iglesia, al trabajo, a casa. 직장에서 La iglesia, 일하고 el trabajo, 집에 a casa. 와서 우리 먹게 해주고 교회. Iba a trabajar, venía a casa para darnos de comer y se iba a la iglesia siempre, todos los días. 어떻게 우리 교회 안에서 많이 배운 사람보다 더 많은 응답 받았어요. Recibí muchas más respuestas que otras muchas personas en mi iglesia que eran personas inteligentes, lo saben todos. Ella era una testigo. 많이 가진 사람이 그 사람들보다 훨씬 더 잘 살았어요. 증인. Hemos vivido mejor que personas que poseían muchas más cosas. Es una testigo. 사업하는 사람들보다요. 어떻게 된 판인지 교회 헌금도 더 많이 했어요. No sé cómo lo hizo, pero ofrendó más a la iglesia que los que incluso tenían negocios. Yo soy un testigo de eso también. 부활하신 그리스도께서 영으로 눈에 보이지 않게 보좌에 앉아서 우리와 함께 하시는 놀라운 은혜를 주시고 기도할 수 있는 권세를 주셨다. Invisible y espiritualmente vemos que Dios está sentado en el trono celestial y está obrando en nuestras vidas ahora mismo con el poder del trono celestial. 이거 믿으시면요 다 끝나요. Y si creen en esto, todo lo demás se acaba. 저는 그걸 체험한 증인입니다. Yo soy un testigo que ha experimentado esto. 저 걱정할 거 없어요. No hay nada por lo que preocuparse. 그리스도께서
부활하사 보좌에 앉아서 지금도 여러분과 함께 하신다고 분명히 설명되고 그런 걸 체험했어요. Cristo ha resucitado, está vivo junto con nosotros y lo ha prometido. Y ciertamente lo ha explicado de esa manera, lo hemos experimentado nosotros también. 그래서 우리가 기도할 때 예수 그리스도 이름으로 기도합니다라고 하는 거예요. Por eso al orar, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 여러분 그 전도 현장에서 그걸 보면 많은 걸 체험할 수 있어요. En el campo del evangelismo podrán experimentar muchas cosas en verdad. 전에 한번 얘기 안 했습니까? No dije ya esto anteriormente. 우리 집 밑에 동네에 있는 우리 뭐 친하지는 않지만 그저 뭐 알고 있는 아줌마인데 우리 집에 물으러 왔어요. No era una familia muy cercana a nosotros, pero era una mujer que vivía cerca de nosotros y vino una vez a nuestra casa a preguntar algo. 아니 얘기하다가 뭐 이렇게 얘기하다가요 갑자기 이 집에 예수 믿는 집인가 보네 이러더라고요. Estaba hablando simplemente sin más y dijo, de repente, hablando, dice, esta familia parece que creen en el Señor Jesús. 그러니까 도망을 가는 거예요. Y al decirle que sí, estaba hablando y dijo, esta familia parece que cree en el Señor Jesús y le dijimos que sí y de repente se fue, huyó de casa. 저 사람이 왜 얘기하듯이 도망을 가지 뭐 가든지 말든지 우리도 생각했는데 친한 사람은 아니고 그래서 뭐 그렇게 생각했다니까요. Entonces, como era una persona que conocíamos mucho, estaba hablando y de repente al decirle que éramos una familia cristiana, se fue de la casa y dijimos, no sabemos qué pasa, pero es raro esta situación. 나중에 들었어요. Luego lo escuchamos. 그게 너무 불쌍하더라고요. Daba mucha lástima, en verdad. 저 사람이 봄에만 되면은 정신이 이상인다네. Cada vez 하는 거예요. que llegaba el otoño, vemos que se volvía extraña y salía de la casa. Luego lo entendimos. 그러면 이제 한 여름쯤 되면 온대요. Y cuando llegaba el verano, venía otra vez a la casa. 그럼 올 때는 막 다치고 엉망진창 될 거 아니에요. 그래 좀 있다가 봄 되면 또 나간대. Entonces, siempre en la primavera le pasaba esto. Entonces, volvía otra vez la primavera y volvía a acontecerle ese problema una y otra vez. 그 아들들도 괜찮고 다 했는데 그런 거예요. 이 사람이요. 그때는 왜 우리 집에 왔다가 도망가는 거 알았어요. Y los niños, pues, aparentemente no tenían problemas ni nada, pero sin embargo, después de todo esto, entendí por qué ella se fue y huyó de nuestra casa. 그때 우리 어머니가 복음을 지낸 게 아니고 우리 교회에서 나온 전도지잖아요. 그거 하나 갖다 준 거예요. En ese momento mi madre no es que le predicó el evangelio, sino solamente le dio un tratado de evangelismo que teníamos en la iglesia. 시간이 없으니까 가면서 이렇게 주는데 이거 하나의 변화였나 거예요. Y al no tener tiempo se lo dio solamente de pasada, pero con eso empezó a cambiar esta mujer. 우리는 늘 은혜 받고 보니까 가치를 모르는데요. 이 전 세계 죽어가는 사람들은 그리스도 이름 하나에 모든 것 다 바뀌고 역사한다는 겁니다. Nosotros lo conocemos y a veces por eso mismo es que no entendemos el verdadero valor, pero las personas que están muriendo, de verdad, al proclamar el nombre de Cristo, reviven por completo. 이 축복을 오늘 여러분들이 영원히 누리시기를 예수 이름으로 축복합니다. Les bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy y eternamente disfruten de esta bendición. 오늘 하루 종일 그리스도 언약 잡고 기도해 보세요. Hoy durante todo el día tomen el pacto de Cristo y oren con eso. 어떤 일이 나는지 기도해 보세요. Y oren y vean lo que acontece ahí. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 부활의 주를 그리스도를 주라 고백할 수 있는 은혜 주심을 감사드립니다. Te agradecemos la gracia que nos has dado para poder confesar que Jesús es el Cristo, es nuestro Salvador y es nuestro Señor. 오늘 우리의 과거, 현재, 미래가 완전히 바뀌는 하나님의 나라 임하는 역사 있게 하옵소서. Que hoy se establezcan las obras del reino de Dios para que cambien por completo nuestro pasado. 전 성도님들 한 사람도 속지 않고 이번 주간에 기도하다가 하나님의 나라의 비밀을 보게 해 주옵소서. Que todos los creyentes no sean engañados y tomando el pacto pueden estar orando para ver el reino de Dios. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.